बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मेहर अली। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 3 माह से जो इंडिया के किसान हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ धरना दिए हुए हैं और उनका मुतालबा है कि जो ऐसे 3 कवानीन बनाए गए किसानों के खिलाफ जो उनके हकूक़ पामाल कर रहे हैं और जो सरमायादार तबका है वहाँ का, उसको किसानों के ऊपर बढ़तरी देने के लिए ये कानून बनाए गए। उनका मुतालबा है कि जितनी जल्दी हो हुकूमत जो मोदी सरकार है वो इन कवानीन को ख़त्म करे, क्योंकि इससे जो छोटा किसान है उसके पास जो वो काश्त करेगा तो उसके घर में पकाने के लिए जो गंदम है, जो अनाज है, वो नहीं बचेगा। तो तकरीबन 3 माह से ये जो धरना दिया जा रहा था दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, 26 जनवरी को क्योंकि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जमहूरी रिपब्लिक डे होता है, तो इनको इजाज़त दी गई कि ये रैली करें, रैली कर सकते हैं। तो इन्होंने किसानों की तरफ से जो ट्रैक्टरों की रैली थी वो की गई, जो तकरीबन 1 लाख से 2 लाख की तादाद में थे। तो इनको एक रूट दे दिया गया कि इस रूट के अंदर रहकर ये लोग अपनी जो रैली है उसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो ग्रुप्स थे उन्होंने शहर का रुख कर लिया और वो ट्रैक्टर लेकर जो लाल किला था वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके उन्होंने जो खालिस्तान का झंडा था और उनका जो अपना मुकद्दस झंडा है अब वो लहरा दिया लाल किले के ऊपर। तो वहाँ से जो किसानों और मोदी सरकार के दरमियान तनाज़ा था वो मज़ीद बुरी शक्ल इख्तियार कर गया। तो तब 26 जनवरी के बाद जब ये हंगामा हुआ और पुलिस के दरमियान और किसानों की आपस में लाठी चार्ज भी हुआ और किसानों ने पुलिस वालों को मारा, पुलिस ने किसानों को मारा, तो वहाँ पे एक जंग की जो कैफियत थी वो वहाँ पे कायम होगी। तो इस वाक़े के बाद जो हुकूमत ने किसानों को मज़ीद टफ़ टाइम देने के लिए ऐसे इक़्तिदामात किए जो शायद ही आज से पहले किसी भी जमहूरी मुल्क में किया गया हो। अभी किसान जो से हैं वो इंडिया जो दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ पे धरना दिए हुए हैं, जिसको सिंधु बॉर्डर भी कहा जाता है। वहाँ पे पुलिस की तरफ से जो कील हैं, कीलों की बनाई गई हैं, लेरें बनाई गई हैं और वो वहाँ पे सड़क पे बिछाई गई हैं। बहुत बड़े बड़े कील हैं कि इंसान अगर पाँव रखे तो पाँव से जो कील है वो बिल्कुल बाहर आ जाए। और इस तरह जो सीमेंट की और कंक्रीट की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें जो सी बनाई गई हैं। इसके अलावा खुदाई करके तकरीबन 11 से 12 फुट जो सी खुदाई की गई है पूरे बॉर्डर के ऊपर, कि कोई भी किसान जो सा है वो दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो सके और ना ही, और इस तरह जो वहाँ जहाँ पे किसान धरना दिए हुए हैं वहाँ पे भी उसको इर्द गिर्द से भी इस तरह सिक्योर किया गया है कि कोई और किसान जो सा है वो भी वहाँ पे शामिल ना हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी, मतलब पहले जो कांटों वाली तार होती है वो बिछाई गई है, उसके बाद वहाँ पे जो कंक्रीट के पिलर हैं वो लगाए गए हैं। तकरीबन 12-13 जो इस तरह की जो एक लाइन बनाई गई है कि कोई भी जो किसान है वो इनको अबूर करके दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो सके। और जो कील हैं, कील सड़क के दरमियान भी बिछाए गए हैं और इनकी एक दीवार भी बनाई गई है तकरीबन पूरे जो बॉर्डर के ऊपर, कि वहाँ पे अब जो वहाँ की आवाम है उनको बहुत मुश्किल आ रही है। जो वहाँ के सहाफ़ी हैं उनको बहुत मुश्किल पेश आ रही है। सहाफ़ियों को जो अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए तकरीबन 8-10 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। इतनी दूर उन्होंने ये इक़्तिदामात किए हैं और इस वक्त जो किसान जहाँ पे धरना दे रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है। तो इन इक़्तिदामात से तो नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत मोदी सरकार है वो किसी किस्म का भी किसानों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। इससे पहले तकरीबन 6 से 7 बार इनके मुज़ाकरात हुए हैं जो नाकाम हुए हैं, लेकिन हुकूमत चाह ही नहीं रही कि किसी तरीके से भी ये मुज़ाकरात हों। जो इन्होंने इक़्तिदामात किए हैं ये तो शायद पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर भी इस तरह की जो तारें हैं, जो कील हैं वो नहीं बिछाए गए। जिस तरह के ये तारें और कील वगैरह जो उनसे हैं ये उन किसानों के लिए बिछाए गए हैं। और ये जो वहाँ का मीडिया है ये इसको पाकिस्तान जो टेररिस्ट हैं वो शो कर रहा है और जो मोदी सरकार है वो भी ये इल्ज़ामात लगा रही है कि ये जो किसान हैं
کہ یہ جو کسان ہے یہ انڈیا کے پاکستان کی طرف سے جو دہشت گرد ہیں وہ چھوڑے گئے ہیں. مطلب کچھ بھی مطلب وہاں کے جو کسان ہیں ان کا وہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں, ہم اسی ملک کے شہری ہیں اور ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. اس کے بعد جس ایک ٹویٹ نے پوری دنیا کے سیلیبریٹیز کو جو فارمر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی طرف متوجہ کیا, وہ ایک ٹویٹ تھا. ریانا جو ایک پاپ سنگر ہیں, تقریباً ان کے 101 ملین فالوور ہیں ٹویٹر کے اوپر, اور ان کی طرف جب یہ ٹویٹ کیا گیا کہ ہم اس فارمر پروٹیسٹ کے لیے بات کیوں نہیں کرے. اس سے پہلے بھی وہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اور جہاں جہاں بھی لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں تو اس کے خلاف بات کرتی ہیں. جس طرح نائجیریا میں اور میانمار میں ابھی پچھلے دنوں ایک مارشل لا لگایا گیا تو اس کے خلاف بھی انہوں نے بات کی. جو بلیک لائفز میٹر کی ایک کمپین چلائی گئی اس کے خلاف بھی انہوں نے بات کی, اور اسی لیے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد جو انڈیا کی جو بھارت کی ڈیموکریسی تھی وہ ایک دفعہ ہل کے رہ گئی, اور پوری دنیا کے جو سیلیبریٹیز تھے ان کی طرف سے اس کے حق میں ٹویٹس کیے گئے, اور انہوں نے کہا کہ وی آر اسٹینڈ ود دی فارمر پروٹیسٹ جو وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں. اس کے بعد جو بالی ووڈ کے جو سپر سٹار تھے اتنے بڑے بڑے, ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ بالکل بھی نہیں آیا تھا. تو اس ٹویٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آیا, تقریباً 2.5 ماہ سے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا تھا, لیکن اب ان کو ٹویٹ کیا جا رہا ہے, اور انڈیا کی طرف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. تو اس کے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ, جس طرح وہ ان کا ایک بیان ہے کہ جس طرح کشمیر ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے تو اس کے خلاف کوئی بائٹ سے بات نہ کرے, کہ یہ بھی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے تو اس کے خلاف یہ جو ریانا نے ٹویٹ کیا ہے یہ کیوں کیا ہے. اور وہاں کے جو عوام ہے وہ مطلب عجیب سے, اور وہاں کا جو میڈیا ہے وہ ریانا کو کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے, ایک فوٹو شاپ کر کے نا وہاں تو ریانا کی تصویر کو اس کے ساتھ لگا کے تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک پاکستانی ہے. تو اس طرح کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور وہاں کے جو کسان ہیں ان کو وہاں پہ پانی نہیں مل رہا, ان کو وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس نہیں مل رہی, وہاں پہ عورتیں ہیں اور بزرگ ہیں ان کے پاس نہانے کا پانی نہیں ہے. تو یہاں پہ انڈیا کا جو خود اپنا میڈیا ہے, کچھ زیادہ نہیں, NDTV دیکھیں گے آپ تو وہاں پہ وہ بالکل جو حقیقت ہے وہ دکھا رہے ہیں, لیکن کچھ جو میڈیا ہے وہ اس کو پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کا یہ سارا کیا دھرا ہے اور یہ جو کچھ کروا رہا ہے پاکستان کروا رہا ہے, جو ان کا ایک پرانا جو ان کے پاس ایک جملہ ہے وہاں کے سیاستدانوں کے پاس, تو وہ یہی دہرا رہے ہیں. تو اس طرح وہاں پہ حالات ہیں, اور کسان جو ان سے ہیں وہ بہت سارے مشکلات کے باوجود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ثابت قدم ہیں, اور اب جب تک ان کا اب ان کی جو یہ تحریک ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے, مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے, اور ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے ہم نہیں جائیں گے یہاں سے. ابھی انہوں نے 6 فروری کو ایک مارچ کرنے کا بھی, آگے بڑھنے کا بھی اعلان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد اب کیا اپنا لایا عمل جو اختیار کرتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے میر علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.